सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 2 मार्च रविवार। चलतु देखा देश विदेशर 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वप्रथम पहुंचार। नंबर 1 ओडिशा रे पाखापाखि 1.03 कोटी गाड़ी पंजीकृत होती। 61.57 लाख अधिक गाड़ीर बीमा नहीं, अर्थात दुर्घटना पर पाखापाखि 59% गाड़ी मालिक आर्थिक विपदर सामना करुँच। आईनगत समस्या भोगुंट खूब शीघ्र एने एक ऑनलाइन पोर्टाल ईडीआर आरंभ होगा जाऊँगी। ईडीआर सड़क दुर्घटना तथ्य तुरंत देव, क्षतिपूरण दाबी को त्वरान्वित कर पीड़ितों परिवार को अति आवश्यक सहायक प्रदान कर। परिवहन विभाग प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी अध्यक्षतार खारबेल भवन विभिन्न बीमा कंपानीर प्रतिनिधि मानू ने एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित होता। नंबर 2 मुख्यमंत्री मोहन माझी विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास कर पैकेज घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शनिवार दिन मयूरभंज जिला कप्तिपदा उपखंड उदला को प्रथम थर पर गस्त करेंगे। उदला कॉलेज पड़िया हेलिकप्टर जोगे आसी खलाड़ी पंचायत पाटपुर पड़िया आयोजित कार्यक्रम में जोगदेवे। निर्वाचन मंडल विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास करने सह पैकेज घोषणा करेंगे जमापड़ी। उदला विधायक भास्कर मडेई नेतृत्व में जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी दिन राति कर मुख्यमंत्री गस्त को नहीं उदलावासी उत्साहित हो पड़ते। जिला प्रशासन पक्षर जिलापाल हेमकांत साय, उपजिलापाल सुशांत बारिक समेत समस्त अधिकारी मुख्यमंत्री गस्त में जेपरी कौन समस्या न उपजे से दिगर नजर रखिंट। नंबर 3 3 मास ततला तावारे भाजी हेब ओडिशा। मार्च रू मे असह्य गुड़गुड़ी असंभाल जंत्रणा देव। चलित वर्ष रेकर्ड ब्रेक कर खरा। भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान भितर आज ओडिशार विभिन्न सहर तापमात्रा किसी से संकेत देलानी। चैत्रु आरंभ कर ज्येष्ठ पर्यंत राजती कर ताती, अर्थात मार्च रू मे पर्यंत खरारे कलबल हेब ओडिशा। भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुଯାयी ए अवधि भितर सारा देश में दिन तापमात्रा स्वाभाविक ठार अधिक अनुभूत हो। खरादिने ग्रीष्म लहरी अवधि बढ़ जहाँ ओडिशा जनजीवन को अस्तव्यस्त कर। नंबर 4 कर्मजीवी महिला शिशु चिंता दूर करेंगे राज्य सरकार। राज्य में प्रथम थर पर आरंभ होगा जाऊँगी शिशु जत्न केन्द्र लगी कलिका पुलिस। यार ड्राफ्टिंग सरिथा बेले जनसाधारण मत लोड़ी महिला और शिशु विकास विभाग। राज्यर समस्त सरकारी बेसरकारी क्रेज यह पॉलिसी आधार में परिचालन हेबे। कर्मजीवी महिला को सहयोग करने, शिशु सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने, अर्थनीतिर महिला भागीदार को प्रोत्साहित करने और शिशु को प्रारंभिक शिक्षा को सहज करने यह नीतिर मूल उद्देश्य। याद्वारा परिचालना केन्द्र गुड़िक 6 मास रु 6 वर्ष शिशु लालन पालन व्यवस्था उपलब्ध हो। एठारे शिशु मान बाल्य विकास, खाद्य अभिवृद्धि मॉनिटरिंग, निद्रा और विश्राम, स्वास्थ्य और स्वतंत्र जत्न प्रदान कर। नंबर 5 उत्तराखंडर बद्रीनाथ में होता हिमस्खलन को नहीं आसला बड़ खबर। चामोलीर मना गाँव में रास्ता निर्माण समय होता हिमस्खलन को उद्धार कर आहत श्रमिक मध्य आज 4 जन को डाक्तखाना पक्षर मृत्यु घोषणा कर। एने सेना पक्षर शनिवार आधिकारिक स्तर में घोषणा कर। दुर्घटना में फसी रही मोट 55 जन श्रमिक मध्य 50 जन सेना उद्धार कर सारी और 5 जन को उद्धार करने सेना और उद्धारकारी दल पक्षर सर्च ऑपरेशन जारी रही। तेबे आहत श्रमिक मानक जरूरीकालीन परिस्थिति जोशीमठ को स्थानांतरित करने सेना निजर 6टी हेलिकप्टर मुतयन कर। नंबर 6 पुराना गाड़ी को मिलबनी पेट्रोल। 15 वर्षर अधिक पुराना गाड़ी को लगी यह नियम आनी सरकार। दिल्ली सरकार नुआ नियम को नहीं एवं देशव्यापी चर्चा आरंभ होती। नुआ दिल्ली परिवेश मंत्री मनजींदर सिंह सिरसा कहते मार्च 31 पर दिल्ली में पेट्रोल पंप गुड़िक 15 वर्षर पुराना गाड़ी गुड़ी को इंधन दिज्व नहीं। जातीय राजधानी में वायु प्रदूषण मुकाबला लगी अधिकारी एक बैठक पर सिरसा कहते सरकार जानवाहन जो देउथिबा प्रदूषण को रोकने कठोर पदक्षेप नेबाकू जाउछंती। बैठक पर मंत्री कहते आम पेट्रोल पंप गुड़िक एपरी गैजेट स्थापन करूँ जहाँ 15 वर्षर पुराना जानगुड़ी को चिन्हट कर सेगुड़ी को इंधन दिज्व नहीं। नंबर 7 विज्ञान प्रश्नपत्र त्रुटि, छात्र छात्री और अभिभावक मध्य असंतोष। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित चलित मैट्रिक परीक्षार विज्ञान परीक्षा प्रश्नपत्र त्रुटि देखा देछि। विज्ञान सी सेट्र केतेक प्रश्नपत्र 4 नंबर कम थे जमापड़ी, अर्थात एसबू प्रश्नपत्र 4 नंबर संरक्षित प्रश्नटी उभान हो जाइछि। तेबे विज्ञान सी सेट्र अन्य केतेक प्रश्नपत्र उक्त 4 नंबर विशिष्ट प्रश्नटी रही। प्रश्नपत्र प्रिंटिंग रे त्रुटि रही स्पष्ट जमापड़ी। तेबे यह त्रुटि को नहीं छात्र छात्री और अभिभावक मध्य नाना आशंका प्रकाश पाई। केतेक स्थान में छात्र छात्री समेत अभिभावक मैंने परीक्षा केन्द्र निकट में प्रतिवाद करथिबा खबर मिली। विज्ञान सी सेट्र थिबा त्रुटि को बोर्ड सभापति श्रीकांत राय स्वीकार करछंती। नंबर 8 375 कोटी टंका प्रकल्पर शुभारंभ और शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज विकास पथे मयूरभंज कार्यक्रम में कप्तिपदा उपखंड पंचायतराज और पानीय जल विभाग पक्षर प्राय 100 कोटी टंका विनियोग 52 कोटी प्रकल्पर
शुभ उद्घाटन एवं प्राय 275 कोटी टंका विनियोगरे 106टी प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन କରିଛନ୍ତି। राज्ୟରେ ବିକାଶର ଏ ନୂତନ ଫର୍ଜ ଯୋଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କପ୍ତିବଦା ଉପଖଣ୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା 375 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଜଳାଶୟ ଉନ୍ନତୀକରଣ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା, ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଓ ବାଥୁଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ। ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ବିଲେଇ। ବିଲେଇଙ୍କଠାରୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ରେ 3ଟି ପୋଷା ବିଲେଇ ଓ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପକ୍ଷୀଠାରେ H5N1 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। 31 ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ରେ 3ଟି ପୋଷା ବିଲେଇ ଏବଂ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବଜାରରେ H5N1 ମାମଲା ଚିହ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଲେଇଙ୍କଠାରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଉଛି। ନମ୍ବର 10 ବଦ୍ରିନାଥ ଚାମୋଲିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି 8 ଶ୍ରମିକ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବଦ୍ରିନାଥ ଚାମୋଲିରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ। ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା 47 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 8 ଜଣ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ୟୁକ୍ୱାଡ ଏବଂ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହେଲିକପ୍ଟର ସାମିଲ। ବଦ୍ରିନାଥର ସୀମାନ୍ତ ମାନା ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଫସି ରହିଥିଲେ 55 ଜଣ ବର୍ଡର ରୋଡ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କର୍ମଚାରୀ। ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା 55 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 47 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର 11 ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିଭାଗୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମକାରିତା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଭଳି ହଇରାଣ ହରକତ ନ ହେବେ ସେ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଅଭିଯୋଗକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ଦୁଇବା ମଇଦାନରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରନ୍ତି। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କୋହଲି ଭାରତର ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ସଚିନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରୁଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇପାରନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କ ଖାତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 31 ୱାନ୍ଡେ ମ୍ୟାଚରୁ 58.75 ଆଭରେଜ 1645 ରନ୍ ରହିଛି। ସେ ଏହି ସମୟରେ 7 ଶତକ ଓ 9ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବୁଝାମଣା ଦିଗରେ ଆଉ କେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଶନିବାର ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ହିତର ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ ମାରସ୍ ସେଫୋକୋଭିକ୍ ଓ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ମିଳିବନି ତେଲ। 15 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏଭଳି ଯାନବାହନକୁ ଆଉ ଏକ ତେଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନଜିନ୍ଦର ସିଂ ସିରସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ିକୁ ତେଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନ ନିଷେଧ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟଙ୍କା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମସ୍ତ ପଇସା ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କହିବ କି ନାହିଁ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।